पहलगाम घटना बाबद प्रबल चर्चा होची एवं समस्त मुहर कह गोटे कथा जे जहा पछे हो जाऊ पाकिस्तान को पाने चकेबार अच्छी एटा लोक कहते सरकार कौन कहते सरकार एपर्यंत ए विषय नीरव अनुमान करा जाउची जे सरकार किछि गोटे कार्यानुष्ठान बड़ धरणर कार्यानुष्ठान करिवे किंतु कोन करिवे सेटा गोटे युद्ध हबो युद्ध रे परिणत हबो कि आउ कोन हबो से विषय केही किछि पाकिस्तान प्रतिरक्षा मंत्री काली गोटे बयान देथिले जोथिरे से कहउथिले जे जेकोसी मुहूर्त रे भारत पक्षरु आक्रमण हेई पारे तो एई जो भारत पक्षरु एई जो प्रकार प्रस्तुति सब चाली आपण लक्ष्य करिवे सेटा पाकिस्तान उपरे बड़ प्रभाव पकई पाकिस्तान अनेक बड़ बड़ आर्मी एवं तांकर डिफेंस फोर्स रे थिबा ऑफिसर माने से माने आ भितर चाकरी रो इस्तीफा दे चली गले तार कारण होची से माने कहउचंती तांकर आर्मी रो जे मुख्य सीए गोटे इनसेंसिटिव सीए गोटे अति इरेस्पोंसिबल स्टेटमेंट देकरी लोक को उत्तेजित करिवे दी देश भितर युद्ध लगे आमे शून्यटे मरबू यार किसी युक्तियुक्त आम कारण देखिपुर से कहले आम से युद्ध गोटे भाग ना इच्छा नहीं चाकरी छाड़ी से चलीगले युद्धर नियम कौन आपड़ युद्ध को जो जाऊँच शत्रुर स्ट्रेंथ वीकनेसेस आप जानवा प्रथम आप शत्रु को केवे हेय ज्ञान करके युद्ध को जावा उचित नुहे शत्रु आपण अनेक विपद सृष्टि करें भारत पाकिस्तान भितर युद्ध हम कि नहीं जो समर सज्जा चली तार प्रभाव भारत उपमहादेश लोकों उपरे पड़ुची टीवी रे आप देखंतु डिजिटल मीडियम को आप जानतु गोटे खबर चली युद्ध हम कि युद्ध को नहीं विभिन्न प्रकार खबर आसुची घन घन बैठक बसुची अमित शाह नरेंद्र मोदी भितर एवं भारत वर्षर सेना बाहिनी मुख्य जो मैंने अच्छा से भितर स्थल बाहिनी मुख्य जे आकाश बाहिनी मुख्य एम भितर बैठक बसुची एथर गोटे प्रश्न आसुची जे प्रकृत में गोटे युद्ध पर आम जाऊचु ना ए युद्ध लिमिटेड वार हम कि गोटे घटना घटिक बंद हो गोटे फुल फ्लेज्ड वार हम ना यारी भितर जो सब खबर आसी राजाराम बाबू आपनकर मत कौन जुआड़े ट्रेंड देखौची खबर जो ढंग से चली यार परिणति कौन होगा जाऊँच आज सांबादिक माने अपेक्षा करथिले ए कैबिनेट मीटिंग पर जे बड़ धरणर युद्ध को लेकर गोटे घोषणा हम किंतु से कथा छाड़ी सरकार कास्ट सेंसस उपरे कहले जाति गणना उपरे कहले तो आपण कौन भावुचंती ये जो ट्रेंड आपण देखुचंती कुआड़ को जाऊँची कथा नहीं सरकार कौन करिवे पहलगाम घटना परे जो मैंने सब कांड भिआइले केमिति शास्ति देवे से विषय तो बर्तमान आम ये सीना अनुमान करी जहा किछि कहबा किंतु प्रकृत में सरकार कौन योजना करछंती से कथा जानवा कष्ट एक दुई एक कथा सत सारा देश रे यही घटना परे पहलगाम घटना बाबद प्रबल चर्चा होची एवं समस्त मुहर कह गोटे कथा जे जहा पछे हो जाऊ पाकिस्तान को पाने चकेबार अच्छी एटा लोक कहते सरकार कौन कहते सरकार एपर्यंत ए विषय नीरव नीरव रहा स्वाभाविक कहीं ना जहाँ सरकारी स्तर रु टिके टिके खबर बाहरिक विभिन्न मीडिया रे जहाँ प्रकाशित होची टेलीविजन चैनल रे जहाँ सब कहूँ से जहाँ जना पड़ुची सरकार गोटे जोरदार प्रस्तुति चलैछन विभिन्न मंत्री सहित आलोचना कर कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी बराबदी गोटे सप्ताह कह गले दिथर खंडे मीटिंग है एवं सेना बाहिनी स्थल बाहिनी आकाश बाहिनी मुख्य सहित प्रधानमंत्री बारंबार आलोचना कर आमर जो मैंने सब परामर्शदाता सब था जो मैंने सब रिटायर करते बड़ बड़ मिलिट्री ऑफिसर एवं सब नहीं गोटे परामर्शदाता कमिटी भितर गठन कराई विरोधी दल मानू डाकिकी सरकार स्थिति तो सरकार कौन युद्ध पे प्रस्तुत हो अनुमान करा जाउची जे सरकार किछि गोटे कार्यानुष्ठान बड़ धरणर कार्यानुष्ठान करिवे
କିନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହବ କି ଆଉ କଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ କେହି ତ କିଛି ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କାଲି ଗୋଟେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ହଁ। ଆକ୍ରମଣ ହେଇପାରେ। ତ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସବୁ ଚାଲିଛି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି। କଣ ପ୍ରଭାବ ପକେଇଛି? ୟା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ଯୋଉ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ସ, ଆର୍ଟିଲରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସବୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯାହା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତାକୁ ସବୁ ସୀମାକୁ ଲାଗିକିରି ଯୋଉ ଫରୱାର୍ଡ ବେସ୍ ସବୁ ଅଛି ସେଠି ଆଣି ସବୁ ଠୁଳ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ, ଆମେ ସବୁ ଯେତେ ଭାବୁଛେ ହଁ ପାକିସ୍ତାନର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ କାଲି ରାତି ଅଧରେ ହଠାତ୍ କିନା ସେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଆସନ୍ତା 36 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆ ଭିତରେ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀର ପାଣିକି ଟିକେ ରୋକ ଦେଇଦେଇଛୁ, ଅଟକେଇ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଇଛି। ବାତିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଟକେଇଛୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ସାଟେଲାଇଟ ପିକ୍ଚରରେ ଦେଖାଯାଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ସେଇ ପାଣି ଯୋଉ ଯୋଉ ନଈ ବାଟେ ନଳା ବାଟେ ଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଫ୍ଲୋ ବହୁତ ପରିମାଣ କମି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଳେଣି ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଯାହା ଏଠିକାର ଭାରତର ମିଡିଆରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ବଡ ବଡ ଆର୍ମି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡିଫେନ୍ସ ଫୋର୍ସରେ ଥିବା ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ ଆ ଭିତରେ ଚାକିରିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇ ଚାଲିଗଲେଣି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆର୍ମିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ଇନସେନ୍ସିଟିଭ, ସିଏ ଗୋଟେ ଅତି ଇରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରିବେ, ଦି ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ, ଆମେ ଶୂନ୍ୟଟାରେ ଏଠି ମରିବୁ, ଏହାର କିଛି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆମେ କାରଣ ଦେଖିପାରୁନୁ। ସେମାନେ କହିଲେ ଆମେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଚାକିରି ଛାଡିକି ସେ ଚାଲିଗଲେ। एकथा मध्य पाकिस्तान युद्ध समय बहुत गुड़े कथा प्रचार करा जाउची कोन सत कोन मिछ एटा हमें क्लियर हे पारु हमें क्लियर हे पारनु किंतु गोटे कथा रे आपण क्लियर टिके हे जाई पारंती ठीक है तो अधिका की कहि से पारंती मना करनी। पाकिस्तान जने मंत्री ए कथा कहचंती जे आम भितरे अनेक डिसग्रंटेड ऑफिसर अछंती माने सेउथुर जणा पड़ती जे पाकिस्तान डिफेंस फोर्स पाकिस्तान आर्मी भारत सहित लड़िबा पई सेते मानसिक स्तर रे शतकड़ा 100 बोधे प्रस्तुत नहोती से चाहते आज्ञा सत कथा कहतु किए चाहे युद्ध किए चाहे युद्ध गोटे पाकिस्तान गोटे शून्य रे खाली आम सहित लड़िकी कौन गोटे आमको गोटे कौन से करदेव आमर जिते सैन्य बाहिनी आमर जहाँ सब युद्धास्त्र ताकू जदि तुलना कर पाकिस्तान बहुत पछरे लोक संख्या ताकर पछरे तापर भी सी तैयार होकर सब हुंकार रणहुंकार मारला भाया आम विरुद्ध से कहूँ गोटे कथा ये देखार कथा बर्तमान कौन है भारत ताले कहीं हठात आक्रमण करूनी 7-8 दिन अधिक आक्रमण करूनी आज्ञा गोटे सत कथा कह गले कौन देश गोटे आक्रमण करने अनेक प्रकार प्रस्तुति दरकार प्रथम आपण पाखे गोटे हार्ड एविडेंस रहा दरकार कहीं आंतर्जातिक समुदाय विदेशी राष्ट्र माने काली सकाळे आपण को पचार देबे आपण ये देश पर कहीं आक्रमण कले ना से देशर आतंकवादी आसिक आम देश ये प्रकार करते बढ़िया कथा केमी जानले से देशर केमिति आपण भावुना आपण निज लोक ए काम न करथिबे बोली तो एविडेंस खोजिया पड़े नेचुरली आपण को एविडेंस जुमुरे जेते जा कोंतु पछे आपण को हार्ड एविडेंस बा इमीडिएट प्रोवोक कला बेलिया कोन सी घटना जोटे पहलगाम रे मना करने किंतु आपण गोटे देश ऊपर आक्रमण करिया कोले एटा प्रथम कथा आपण को इंटरनेशनल वर्तमान भारत सरकार एविडेंस खोजछन निश्चित भाव एविडेंस करछन। द्वितीय कथा युद्धर नियम कौन आपण युद्ध को जतले जाउचंती शत्रुर स्ट्रेंथ वीकनेसेस आपण जानिबा कथा प्रथमे आपण शत्रु को केबे हेयरगन करके युद्ध को जीवा उचित नुहे शत्रु मध्य आपण अनेक विपद सृष्टि करें से एडे टिके देश होता ना कहीं भारत एत बड़ देश पाकिस्तान एड़ी टिके देश आमर जदि गोटे बोमा पड़ो आमर जी नष्ट हम पाकिस्तान बेसी किसी ना तो खाया को पाऊना लोक
ତାଙ୍କର ତ ଅଟା କେଜି ଯେତିକି ଆମେ ଶୁଣିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅଣ୍ଡା ଗୋଟାକ ଯେତିକି ଆମେ ଶୁଣିକିରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ତ IMF କୁ ଯାଇକିରି ବେଲ୍ ମାଗୁ ବରାବର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଆମର ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କିଛି ଦିଅନ୍ତୁ ଧାର। ଇ ବରାବର ତାଙ୍କ ଦେଶ ତ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପଛରେ, ଇନଫ୍ଲେସନ ବହୁତ ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି କ୍ଷତି ହବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଯାହା ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଆମର କ୍ଷତି ହବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପୃଥିବୀର ଏଇଖିଣା ପଞ୍ଚମ ବୃହତ୍ତମ ଇକୋନୋମି, ଆମର ବେଶୀ କ୍ଷତି ହବ। ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା, ତ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଏତିକି ବେଳେ 10 ସେକେଣ୍ଡ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ସେ ଆମକୁ ଟେକାଟେକି କରି କହିଲେ ବି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ସେ କେବେ ଚାହାନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ। ମୁହଁରେ ହରି ଅଣ୍ଟାରେ ଛୁରୀ। এই সম্পর্কে ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାଲି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନକୁ କୌଣସି ଦେଶ ପୃଥିବୀର ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ନା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାକିସ୍ତାନକୁ କେହି ନିନ୍ଦା କରିନାହାନ୍ତି। ଇଭନ୍ ଇଫ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲର ମିଟିଂରେ ଯୋଉ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ ହେଇଛି, ଯୋଉ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଆସିଛି, ସିଏ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ସାପ ମରିବନି, ବାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବନି, ବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବନି। ସେ ଯେମିତି ସଲିଡାରିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପ୍ରତି ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖେଇଛନ୍ତି, ସମବେଦନା ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୋଷୀକି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚାପ ପଡିବା ଦରକାର, ସବୁ ଦେଶଙ୍କ ଚାପ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ରହିବା ଦରକାର। ଏ ଗୋଟେ ଟେରୋରିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି, ଏକଥା ଟେରୋରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ହାର୍ବର କରୁଥିବା କଣ୍ଟ୍ରି, ଏକଥା କେହି ଜଣେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ କି ନ ହବ ସେ ପର କଥା, ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳେଇଥିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ତୁର୍କୀ 7ଟା ବଡ ବଡ ବିମାନରେ ଗୁଳି ଗୋଳା ଆହୁରି ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠେଇଛି। ଆଉ ଚାଇନା ହଉଛି ଚାଇନା ପାକିସ୍ତାନ, ସେ ଆଜରବୈଜାନ ମଧ୍ୟ, ଏ 3ଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ପଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଦେଶରେ ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଶରେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଶରେ ଯଦି ଏମିତିଆ ଘଟଣା ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖ, ଯାହା କହିଲି, ସେମାନେ ଏଡେ ଖରାପ ଲୋକ, ଏଡେ ଖରାପ ଦେଶ, ସିଏ ଆସିକିରି ଯୁଦ୍ଧ ନ ହଉ ସିଏ ଯନ୍ତ୍ରପଟା ସବୁ ଧରିକିରି ଆସି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆସିଛି ଆକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମାନେ କଣ ଆପଣ କହିବେ କହିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୁଁ ଯାହା କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି, ମୁହଁରେ ହରି ଅଣ୍ଟାରେ ଛୁରୀ। ଆମକୁ କୋଉ ଦେଶ ଏମିତି ଓପନଲି କହିଲାଣି ଯାହା ହେଇଛି ତୁମ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ବାରମ୍ବାର ହଉଛି, ଥରେ ନୁହେଁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୋଉଠି ନିନ୍ଦା କରାଗଲାଣି, ଆମକୁ ଓପନଲି କୋଉଠି ସପୋର୍ଟ କରାଗଲାଣି, କିଏ କରୁଛି ଆମକୁ? ତେଣୁ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମର ଯେତିକି ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋ କହିଲି ଏତିକି ଜୋରରେ କହିଲେଣି, ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଡ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ସେମାନେ ନେଇ। ଆଉ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି ରାଜାରାମ ବାବୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହୁଛନ୍ତି ଏସବୁ 1500 ବର୍ଷ ତଳର ପୁରୁଣା କନଫ୍ଲିକ୍ଟ, এইটা রিজন স্পেসিফিক, সেই ল্যান্ডস্কেপ রে এমতি সব হুয়ে। আচ্ছা 47 মସିହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନ ତିଆରି ହେଲା, 47 ମସିହାରେ 1500 ବର୍ଷ ତଳର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ କେମିତି ହେଲା? ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ କଣ 1500 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲେ? ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ ପାକିସ୍ତାନ 1500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲଢୁଛି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଓଡିଆରେ କଥା ନାହିଁ, ବଡ ଲୋକକୁ ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆମେରିକା ଯେହେତୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ ଇକୋନୋମି, ପୃଥିବୀର 1 ନମ୍ବର ଇକୋନୋମି, 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଇତିହାସ ବହି ପଢୁଥିବା ପିଲା କହିପାରିବ ଯେ, ଆଉ ଯେହେତୁ ମିଲିଟାରିଲି ବହୁତ, ସିଏ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ଯାହା ପଶିଲା ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବେଦ। କହିଲେ ଯେ ତମର ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବମ୍ବ ପଡୁଛି, ଫ୍ରାନ୍ସରେ ହଉଛି, କେଡେ ବଡ କଥା ହଉଛି, କାଶ୍ମୀରରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଯୋଉ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ତାର ଶେଷ ପରିଣାମ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନକୁ ନ କହି ପଶି ଆକ୍ରମଣ କରି ସେ ଘର ଭିତରୁ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନକୁ ମାରି ତାର ସବୁକୁ ଉଠେଇ ସମୁଦ୍ରରେ ପକେଇଲା। ଏଇଟା ପାକିସ୍ତାନ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ, ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ସଭରେନ୍ ନେସନ, ସେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶ। ଆପଣ ସେ ଦେଶ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପଶିଲେ, ସେ ଦେଶର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ଆପଣ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କଲେନି କାହିଁ? କେହି ତ ପାଟି କଲେ ସମ୍ଭବ ହଉଛି ଆମେରିକା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ବାହାରି ପଡିବେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ବେଳକୁ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ। ମୋଦି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଚୁପଚାପ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି, ଦେଶବାସୀ ସମସ୍ତେ ବି ସେୟା ଭାବୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ କିନା ସେ ଯୁଦ୍ଧ ବା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନେକ ବିଷୟ ୟାକୁ ସବୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ଭୁସ୍ କିନା କହିଦେଇ ପାରିବେନି ଆକ୍ରମଣ କର ବୋଲିକିରି, କାହିଁକି ନା ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଏଡେ ବଡ ଦେଶ ଆକ୍ରମଣ କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବା ବଡ କଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ
ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଫାଇନାଲ କଥା ଆପଣଙ୍କର କଣ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ लिमिटेड हो पछे किछि गोटे घटना घटिया पे जाउछि କିଛି ଯଦି ଘଟଣା ନ ଘଟିବ ଆଜ୍ଞା ଅବସ୍ଥା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖରାପ ହବ। अवस्था आहुरी खराब हम अपेक्षा करवा जे कौन घटुची प्रकृत में। बहुत धन्यवाद राजाराम बाबू आपणकर मतामत जहाँ निश्चित भाव में आम अपेक्षा करवा आगू कौन होची। बहुत धन्यवाद।